कुत्ते। इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, सलोत्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया आखिर कुत्तों का फ़ायदा क्या है। गाय को लीजिए, दूध देती है, बकरी को लीजिए, दूध देती है, और मेंगनियाँ भी। ये कुत्ते क्या करते हैं? कहने लगे, कुत्ता वफ़ादार जानवर है। अब जनाब, वफ़ादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से भौंकना शुरू किया तो लगातार बग़ैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए तो हम लंडोरे ही भले। कल ही की बात है कि रात के कोई 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो ज़रा गुदगुदाई तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह का एक मिसरा दे दिया। एक आध मिनट बाद सामने के बंगले में से एक कुत्ते ने मतला अर्ज़ कर दिया। अब जनाब, एक कोहना मश्क उस्ताद को जो गुस्सा आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लिपके और भुन्ना के पूरी गज़ल मकते तक कह गए। इस पर शुमाल मशरिक़ की तरफ से एक कदर शनास कुत्ते ने ज़ोरों की दाद दी। अब तो हज़रत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ ना पूछिए। कमबख्त बास तो 2 गज़लें सह गज़लें लिख लाए थे, कई एक ने फिलबदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा गर्म हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हज़ारों दफ़ा ऑर्डर पुकारा, लेकिन कभी ऐसे मौक़ों पर प्रधान की भी कोई नहीं सुनता। अब इनसे कोई पूछिए कि मियाँ, तुम्हें ऐसा ही कोई ज़रूरी मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुली हवा में जाकर तब आज़माई करते। ये घरों के दरमियान आकर सोतों को सताना कौन सी शराफत है। और फिर भाई, हमारे देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज़ वाक़े हुए हैं। अक्सर तो इनमें से ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून कोट को देखते ही भौंकने लग जाते हैं। खैर, ये तो एक हद तक काबिल तारीफ़ भी है, इसका ज़िक्र जाने ही दीजिए। इसके अलावा एक और बात है, यानी हमें बारहा डालियाँ लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तफाक हुआ है। खुदा की कसम, इनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी है कि अश अश करके लौट आए हैं। जो ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में खड़े खड़े ही एक हल्की सी बख कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो इसने भी 4 कदम आगे बढ़ के नाजुक और पाकीज़ा आवाज़ में फिर बख कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, मौसीकी की मौसीकी। हमारे कुत्ते हैं, न राग, न सुर, न सर, न पैर, तान पे तान लगाए जा रहे हैं। बेताले कहीं के, न मौका देखते हैं, न वक्त पहचानते हैं, गुलबाजी किए जाते हैं। घमंड इस बात पर है कि तानसेन इसी मुल्क में तो पैदा हुआ था। इस बात में शक नहीं कि हमारे ताल्लुकात कुत्तों से ज़रा कशीदा ही रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौक़ों पर हमने कभी सीतागरा से मुंह मोड़ा हो। शायद आप इसको ताल्ली समझे, लेकिन खुदा शाहिद है कि आज तक कभी किसी कुत्ते पर हाथ ही नहीं उठ सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि रात के वक्त लाठी छड़ी ज़रूर हाथ में रखनी चाहिए कि दफ़ाए बलियात है, लेकिन हम किसी से ख्वामख्वाह अदावत पैदा नहीं करना चाहते। कुत्ते के भौंकने से हमारी तबई शराफत हम पे इस दर्जा गलबा पा जाती है कि आप अगर उस वक्त हमें देखें तो यकीनन यही समझेंगे कि हम बुज़दिल हैं। शायद आप उस वक्त ये भी अंदाज़ा लगा लें कि हमारा गला खुश्क हो जाता है। ये अलबत्ता ठीक है कि ऐसे मौके पर कभी गाने की कोशिश करूं तो खुरच के सुरों के अलावा और कुछ नहीं निकलता। अगर आपने भी हम जैसी तबीयत पाई हो तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतुल कुर्सी आपके जहन से उतर जाएगी और उसकी जगह आप शायद दुआए कनूत पढ़ने लग जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा इत्तफाक भी हुआ है कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते हुए थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी न किसी गीत की तर्ज जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौमश्की का आलम भी है, इसलिए सीटी पर इक्तफ़ा की है कि बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा कि अंग्रेज़ी मौसीकी है। इतने में एक मोड़ से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी थी। ज़रा तसव्वुर मुलाहिज़ा हो, आँखों ने उसे भी कुत्ता ही देखा। एक तो कुत्ता और फिर बकरी के जसामत का, गोया बहुत ही कुत्ता। बस हाथ पांव फूल गए। छड़ी की गर्दिश धीमी होते होते एक नहायत ही नामाकूल ज़ाविये पे हवा में कहीं ठहर गई। सीढ़ी की मौसूखी भर थरथरा कर खामोश हो गई, लेकिन क्या मजाल जो हमारी थूथनी जैसी मखरूती शक्ल में ज़रा भी फ़र्क आया हो। गोया एक बे आवाज़ लय अभी तक निकल रही है। तिब का मसला है, ऐसे मौक़ों पर अगर सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, बाद में सूख जाता है। चूँकि हम तबन ज़रा मोहतात हैं, इसलिए आज तक कुत्ते के काटने का कभी इत्तफाक नहीं हुआ, यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमको कभी नहीं काटा। अगर ऐसा सानेहा कभी पेश आया होता तो इस सरगुज़श्त की बजाय आज हमारा मरसिया छप रहा होता। तारीख़ मरसिया दुआया होता कि कहूँ किससे मैं कि क्या है, सगे राह बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पे मुसिर हैं, समझ लीजिए हम कब्र में पाँव लटकाए बैठे हैं। और फिर इन कुत्तों के भौंकने के असूल भी तो कुछ निराले हैं, यानी एक तो मुताद्दी मर्ज है और फिर बच्चों और बूढ़ों सभी को लायक है। अगर कोई भारी भरकम असफंदियार कुत्ता कभी कभी अपने रोब और दबदबे को कायम रखने के लिए भौंक ले तो हम भी चारों न चार कह दें कि भाई भौंक। अगरचे ऐसे वक्त में इसको जंजीर से बंधा होना चाहिए,
لیکن یہ کمبخت 2 روزہ سہ روزہ 2-2 3-3 تولے کے پلے بھی تو بھونکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آواز، ذرا سا پھیپڑا، اس پہ بھی اتنا زور لگا کے بھونکتے ہیں کہ آواز کی لرزش دم تک پہنچتی ہے، اور پھر بھونکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آ کر، گویا اسے روک ہی تو لیں گے۔ اب اگر یہ خاکسار موٹر چلا رہا ہو تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دیں گے، لیکن ہر کوئی ان کی جان بخشی تھوڑی کر دے گا۔ کتوں کے بھونکنے پہ مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قوا معطل کر دیتی ہے، خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے نیچے ان کا پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے تو آپ ہی کہیے ہوش ٹھکانے رہ سکتے ہیں؟ ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ ہونا پڑتا ہے، کچھ ان کا شور، کچھ ہماری صدائے احتجاج، زیر لب بے ڈھنگی حرکات و سکنات، حرکات ان کی، سکنات ہماری۔ اس ہنگامے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے، اگرچہ یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مارے گا۔ بہر صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ آ کر ہم سے یہ کہہ دے کہ عالی جناب سڑک بند ہے، تو خدا کی قسم ہم بغیر چوں چرا کیے واپس لوٹ جائیں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑکیں ناپنے میں گزار دی ہیں، لیکن پوری مجلس کا یوں متفقہ و متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا ایک کمینہ حرکت ہے۔ قائنین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم کتا کمرے میں موجود ہے تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑھا جائے، مجھے کسی کی دل شکنی مطلوب نہیں۔ خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کیے ہیں، کتے اس کلیے سے مستثنیٰ نہیں۔ آپ نے خدا ترس کتا بھی ضرور دیکھا ہوگا، اس کے جسم میں تپسیہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جب چلتا ہے تو اس کی مسکینیوں اور رت سے گویا بارے گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفر کسی اور شجرہ دیو جانس قلبی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بغل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھٹکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود 10-12 آوازیں دیں تو آپ نے سر کو وہیں زمین پر رکھے سرخ مخمور آنکھوں کو کھولا، صورتحال کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کسی نے ایک چابک لگا دیا تو آپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں اٹھ کر 1 گز پرے جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے ٹوٹ گیا تھا وہیں سے پھر سے شروع کر دیا۔ کسی بائی سائیکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ یہ بائی سائیکل ہے۔ ایسی چھچوری چیزوں کے لیے وہ راستہ چھوڑ دینا فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ رات کے وقت یہی کتا اپنی خشک پتلی سی دم کو تا بحد امکان سڑک پہ پھیلا کر رکھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ و غضب کے لہجے میں آپ سے پرستش شروع کر دی۔ بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا ہم سادھو لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ بس اس فقیر کی بد دعا سے اسی وقت راشا شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کی ادوان میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اگر خدا مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قسم کے بھونکنے اور کاٹنے کی طاقت عطا فرمائے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں گے۔ انگریزی میں ایک مثل ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے۔ یہ وجہ صحیح، لیکن کون جانتا ہے کہ ایک بھونکتا ہوا کتا کب بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے۔